بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ CNN نیوز کے ہفتہ وار بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ انگلینڈ میں لاک ڈاؤن کے بعد ٹیئر سسٹم کا نفاذ، برطانیہ کے علاقوں میں سخت پابندیاں نافذ کی جائیں گی۔ ہیلتھ سیکرٹری کا کہنا ہے کہ کرسمس کے موقع پر لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے گی۔ پچیس نومبر عورتوں پر تشدد کے خاتمے کی آگہی کا عالمی دن، لیکن کشمیری خواتین تاحال پرامن زندگی گزارنے کی کوشش میں ناکام۔ 2001 سے بھارتی فوج نے 640 خواتین کو شہید کر دیا۔ پاکستان بھر میں کورونا کے مزید 3045 کیسز رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 45 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ماہرین کہتے ہیں نیم گرم پانی کورونا سے بچاؤ کے لیے مفید ہے۔ تحریک انصاف کا گلگت بلتستان میں حکومت سازی کا آغاز، بیرسٹر خالد خورشید کو وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا گیا۔ 6 کامیاب امیدواروں کا تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات میں لیبر ویزا پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ متحدہ حکام کی جانب سے پاکستانی لیبر کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ انگلینڈ میں لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد 2 دسمبر سے مختلف درجوں کی پابندیوں والا ٹیئر سسٹم نافذ کیا جائے گا۔ ہیلتھ سیکرٹری کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں سخت پابندیاں نافذ کی جائیں گی۔ لندن سے ریڈنگ، آکسفورڈ کے علاوہ دیگر شہروں کو ہائی الرٹ یعنی ٹیئر 2 سسٹم میں شامل کیا جائے گا۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ انگلینڈ میں لاک ڈاؤن کے اختتام پر 2 دسمبر سے مختلف درجوں کی پابندیوں والا ٹیئر سسٹم نافذ کر دیا جائے گا۔ پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے ہیلتھ سیکرٹری نے کہا کہ انگلینڈ کے مزید علاقوں میں سخت پابندیاں نافذ کی جائیں گی۔ لندن سے ریڈنگ، آکسفورڈ سمیت دیگر شہروں میں ہائی الرٹ یعنی ٹیئر 2 میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ برمنگھم اور مانچسٹر سمیت متعدد دیگر شہروں میں ویری ہائی الرٹ ٹیئر 3 میں رکھا گیا ہے۔ ملک کے صرف 3 علاقوں کو ٹیئروں میں رکھا گیا ہے، جن میں کاسل آف وائٹ، کارنیوال اور آئل آف سسلی شامل ہیں۔ ہائی الرٹ والے علاقوں میں آبادی کا تناسب 57% اور ویری ہائی الرٹ والے علاقوں میں 41.5% ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں وبا پر قابو پانے کے لیے جدوجہد جاری رکھنا ہوگی اور قوم کی کاوشوں کی وجہ سے ہی کیسز میں کمی آنا شروع ہوئی ہے اور NHS پر پریشر کم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی ملک بھر میں 16,570 افراد کورونا میں مبتلا ہونے کے سبب ہسپتالوں میں داخل ہیں۔ حکومتی گائیڈ لائنز کے مطابق ٹیئر 1 کے تحت رول آف 6
यानी 6 अफराद तक घर के अंदर या मुलाकात कर सकते हैं। टीयर 2 के तहत 6 अफराद घर के अंदर या कहीं भी इंडोर नहीं बल्कि बाहर मुलाकात कर सकते हैं। और टीयर 3 के तहत मुख्तलिफ घरानों के 6 अफराद सिर्फ अवामी मकामात मसलन पार्क वगैरह में मिल सकते हैं। तमाम टीयर्स वाले इलाकों में जिम और हेयर ड्रेसेस वगैरह खुल जाएंगे। इन पाबंदियों पर 14 दिन के बाद नजर सानी की जाएगी और पहली नजर सानी 16 दिसंबर को होगी, जबकि क्रिसमस के मौके पर 23 से 27 दिसंबर तक पाबंदियों में नरमी का ऐलान हुकूमत ने पहले ही कर रखा है। इसके अलावा इंग्लैंड और वेल्स में पहले लॉकडाउन के दौरान और इसके फौरन बाद पुलिस को जो जराइम रिपोर्ट हुए उनमें हर 5 में से 1 घरेलू तशद्दुद से मुताल्लिक था। कौमी इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च से जून तक 2.5 लाख के करीब घरेलू तशद्दुद की शिकायत पुलिस को की गयी। मजमूई तौर पर 2,59,324 वाकयात रिपोर्ट हुए, जो कि सन 2019 के निस्बत 7% और 2 बरस कबल के निस्बत 18% ज्यादा थे। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरसों में घरेलू तशद्दुद के वाकयात में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। इंग्लैंड और वेल्स में किए जाने वाले क्राइम सर्वे के मुताबिक तकरीबन 2.3 मिलियन बालिग अफराद घरेलू तशद्दुद का सामना कर चुके हैं। इनमें से 16 से 74 बरस की 1.6 मिलियन खवातीन और 7,57,000 मर्द शामिल हैं। तलाक याफ्ता या अलहदगी इख्तियार करने वाले माजूर अफराद और बेरोजगार अफराद के घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने के इम्कान ज्यादा होते हैं। इसके अलावा स्याह फाम और एशियाई अफराद की निस्बत मखलूत नस्ली पस मंजर रखने वाले अफराद का घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने का इम्कान ज्यादा होता है। 25 नवंबर को दुनिया भर में औरतों पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन कश्मीरी खवातीन आज भी इस्तेहसाल का शिकार हैं, जो 10 लाख जदीद हथियारों से लैस भारतीय फोर्सेस का दीदा दलेरी से मुकाबला कर रही हैं और अपने लख्त जिगर आज़ादी कश्मीर पर कुर्बान कर रही हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। 25 नवंबर औरतों पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन का आगाज 1999 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम जनरल असम्बली की करारदाद की मंजूरी के बाद हुआ और अब दुनिया भर में इस दिन को आगाही के तौर पर मनाया जाता है। जब भी दुनिया भर में खवातीन के इस्तेहसाल का जिक्र आता है, वहाँ मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी खवातीन भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों की तरफ से इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का शिकार माओं को सल्यूट करने के लिए हाथ बेइख्तियार उठ जाते हैं, जो 10 लाख जदीद हथियारों से लैस भारतीय फोर्सेस का दीदा दलेरी से मुकाबला कर रही हैं और अपने लख्त जिगर आज़ादी कश्मीर के लिए कुर्बान कर रही हैं। मकबूजा कश्मीर में औरतों पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के हवाले से जारी करदा एक रिपोर्ट में बताया गया कि मकबूजा कश्मीर में जनवरी 1989 से अब तक भारतीय फौजियों ने 1000 से ज्यादा खवातीन समेत 95,709 अफराद को शहीद किया। भारतीय फौजियों ने जनवरी 2001 से अब तक कम से कम 640 से ज्यादा खवातीन को शहीद किया। 1989 में शुरू की गई जद्दोजहद के बाद कश्मीर में खवातीन को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हजारों खवातीन के साथ ज्यादती, तशद्दुद, माजूर और कत्ल किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक 9% कश्मीरी खवातीन बेहुरमती का शिकार हुई और 1989 से अब तक 22,922 खवातीन बेवा हुई, जबकि भारतीय फौजियों ने 11,374 खवातीन की बेहुरमती की। कश्मीरी खवातीन के कारनामे यूं तो दुनिया भर की नजरों से ओझल हैं, न इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिलता है और न ही ये नोबल इनाम के लिए मुंतखब की जाती हैं, लेकिन फिर भी अपने वतन की मट्टी के लिए ये आज भी पुरज़्म है। बेटों, भाइयों और शोहर के दर्द में मुब्तला कश्मीरी खवातीन आज भी आलमी इंसानी हुकूक के इदारों से पूछती हैं कि उनके लिए कब अमन का दिन मनाया जाएगा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यूके प्लास्टिक्स, जहां पर खूबसूरत टाइल्स, दीदा-ज़ेब बाथरूम्स, मुनफरिद वॉलपेपर्स, यूपीवीसी विंडोज एंड डोर्स एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। एक मुकम्मल घर की जरूरत। यूके प्लास्टिक्स होलसेल सप्लायर, कैश एंड कैरी, 64 पिचट स्ट्रीट, B6 4EX। फोन नंबर 0121 448 1530। अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। जी वेलकम बैक। और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 3045 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 45 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्तदिका केसेस की तादाद 3,92,356 हो गई। ये रिपोर्ट देखते हैं।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुल्क भर में मजमूई तौर पर कोरोना के 48,223 टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 54,35,139 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,045 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। मुल्क में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मुतासरा अफराद की तादाद 3,92,356 हो गई, जिसमें 3,37,553 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि फ़ाल केसेस की तादाद 46,861 है। मुल्क भर में कोरोना के 7,942 मुसद्दिका मरीज जाम बहक हो चुके हैं। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई, जहां 2,960 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 2,897, खैबर पख्तूनख्वा में 1,355, इस्लामाबाद में 307, गिलगित बल्तिस्तान में 97, बलोचिस्तान में 165 और आजाद कश्मीर में 161 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से इस वबा के खिलाफ जंग जीतना आसान हो सकता है। सुबह का कुछ वक्त धूप में गुजारना चाहिए। कमरों को बंद करके न बैठें, बल्कि दरवाजे खिड़कियां खोल दें और हल्की धूप को कमरों में आने दें। ये वायरस सबसे पहले गले में इन्फेक्शन करता है और वहां से फेफड़ों तक पहुंच जाता है। गर्म पानी के इस्तेमाल से वायरस गले से मैदे में चला जाता है, जहां वायरस नाकारा हो जाता है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का काम शुरू कर दिया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए बैरिस्टर खुर्शीद शाह का नाम फाइनल कर लिया गया। ये रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए हतमी मंजूरी के लिए 2 नामों में से बैरिस्टर खुर्शीद शाह का नाम फाइनल कर लिया गया। बैरिस्टर खालिद खुर्शीद और फतहुल्लाह खान के नाम हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को भिजवाए गए। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोक्रेट्स और खवातीन की मखसूस नशिस्तों का भी ऐलान कर दिया, जिसके तहत खवातीन की 6 मखसूस और टेक्नोक्रेट्स की 3 नशिस्तों का ऐलान किया गया। गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि 6 कामयाब आजाद उम्मीदवारों ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद पीटीआई की कुल नशिस्तों की तादाद 16 हो गई थी। अब खवातीन की 4 और टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई को गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की कुल 33 में से 22 नशिस्तें मिल चुकी हैं, जिसके बाद तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की वाज़ेह पोजीशन में आ चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तान जुल्फ़िकार बुखारी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में लेबर वीज़ा पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। यूएई हुक्काम ने ऐसी तमाम खबरों को मुस्तरद कर दिया है। उनका मजीद कहना था कि इंतहाई प्रोफेशनल पाकिस्तानी लेबर के लिए गोल्डन वीज़ा की सहूलत भी दी गई है। ये रिपोर्ट देखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में लेबर वीज़ा पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। यूएई हुक्काम ने ऐसी खबरों को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़िकार बुखारी ने यह बात वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास में कही। उनका कहना था कि यूएई में लेबर वीज़ा पर कोई पाबंदी नहीं है। मुत्तहिदा हुक्काम की जानिब से इंतहाई तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी लेबर की हौसला अफजाई की गई है और इंतहाई प्रोफेशनल पाकिस्तानी लेबर के लिए गोल्डन वीज़ा की सहूलत भी दी गई है। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात ने पीएचडी स्कॉलर्स के लिए गोल्डन वीज़े का ऐलान कर दिया है। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। Burke's Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burke's Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घरों में महसूर हैं। इस मुश्किल घड़ी में सबील फाउंडेशन बरतानिया, यूरोप, पाकिस्तान और दुनिया भर के गरीब ममालिक में फूड पार्सल, मेडिसिन और हाइजीन किट्स फराहम कर रहा है। 100 पाउंड्स के पैकेट से इन गरीब अफराद की मदद की जा रही है। आगे बढ़िए और दुखी इंसानियत की खिदमत कीजिए। डोनेशंस के लिए अभी राब्ता करें 0203 500 9786। Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery,
fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Muhammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Muhammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at muhammadistores.com. اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پیر افضل قادری نے دعویٰ کیا ہے کہ مرحوم خادم حسین رضوی کے صاحبزادے حافظ سعد رضوی ایک قبضہ گروپ ہیں اور انہوں نے پارٹی پر بھی قبضہ جما لیا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ سعد رضوی نااہل ہیں، میں جماعت کا بانی ہوں اور امیر بھی میں مقرر کروں گا. یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. پیر افضل قادری نے دعویٰ کیا ہے کہ علامہ خادم رضوی مرحوم کے بیٹے حافظ سعد ایک قبضہ گروپ ہیں اور انہوں نے پارٹی پر بھی اپنا قبضہ جما لیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ سعد رضوی نااہل ہے اور میں جماعت کا بانی ہوں، میں امیر مقرر کروں گا اور اس حوالے سے جلد ہی میں کنونشن بلا کر امیر کا اعلان کروں گا، جبکہ اثر نو جماعت کی تشکیل بھی کروں گا. انہوں نے انکشاف کیا کہ سعد رضوی ذہنی طور پر بیمار ہے کیونکہ اس نے اپنے والد کو مجبور کر کے مجھے پیچھے ہٹایا اور پھر والد کے فوت ہونے پر یہ شخص پارٹی پر قابض ہو گیا. ان کا کہنا تھا کہ میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں، اس کے والد بھی کہتے تھے پیر صاحب اس کے لیے دعا کریں کیونکہ یہ نشئی ہے. حافظ صاحب کئی مرتبہ مجھ سے دعا کرواتے تھے. انہوں نے کہا کہ سعد کے بارے میں عجیب کہانیاں اور قصے ہیں کیونکہ نہ یہ درس نظامی کے آخری سال کا اسٹوڈنٹ ہے اور آج کل پاس ہونا کون سی بات ہے، مختلف طریقے ہیں پاس ہونے کے، اس کی بھی میرے پاس تفصیل ہے. میرا دعویٰ ہے کہ اس نے درس نظامی کے پہلے سال کی کتابیں بھی نہیں پڑھی اور اگر آتی ہیں تو علماء میں بیٹھ کر سنائے. ان پڑھ آدمی ہے، حافظ بھی نہیں ہے، یہ کیسے پوری امت کا امیر بن سکتا ہے؟ میری مشاورت کے بغیر انہوں نے کسی عالم کو کرتے، کسی نیک سیرت آدمی کو کرتے تو میں اس کو برداشت کرتا. میرے ساتھ مشورہ بھی نہیں کیا. میں بانی ہوں جماعت کا، اس کو بنانے والا میں ہوں، اس کو میں نے قائم کیا تھا. غازی صاحب کی وفات سے پہلے تحریک کا نام تھا تحریک رہائی قاضی ممتاز صاحب، اس میں نے سب سے زیادہ قربانی نہیں. میرے بینک ابھی تک بند ہے مدرسوں کے. میرے ہمارا لندن والا مدرسہ بھی جو ہے باہر والا، اس میں بھی ہمارے ناموں پر قلم پھینک دی گئی ہے. یہاں پر بھی ہمارے بینک سیل ہیں. بہت قربانیاں دی ہم نے غازی. اور میں فروش ٹول میرا نام ڈالا، پرچے کاٹے 100 سے زیادہ، سب سے زیادہ میری قربانیاں تھیں. انہوں نے کہا کہ اگر میں خاموش رہتا ہوں تو گناہ گار ہوتا ہوں اور میں بولتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ افضل قادری نے فساد کھڑا کر دیا ہے. حالانکہ یہ فساد نہیں بلکہ کلمہ حق ہے. میں نے کلمہ حق کی آواز بلند کی ہے. جماعت میں موروثیت نہیں ہوگی. ایک بادشاہ مرے گا تو دوسرا اس کا بیٹا بن جائے، یہ نہیں ہوگا. جماعت ہوگی اسلام کی اور مسلمانوں کی اور قیامت تک قائم رہے گی. جماعت میں موروثیت نہیں ہوگی کہ ایک بادشاہ مرے تو دوسرا بن جائے، اس کا بیٹا بن جائے، یہ نہیں ہوگا. جماعت ہوگی اسلام کی اور مسلمانوں کی اور قیامت تک قائم رہے گی. وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث دنیا کی توجہ بٹ گئی ہے اور مسئلہ کشمیر پس منظر میں چلا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ کشمیری ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق انہیں رائے شماری کا حق دیا جائے. مزید احوال اس رپورٹ میں. وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے ممبران یورپین پارلیمنٹ مسٹر برگ اور مسٹر گیلہر سے ویڈیو لنک کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے تازہ ترین صورتحال 5 اگست کے بعد سے اب تک کے ہندوستانی اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی. وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا کے باعث دنیا کی توجہ بٹ گئی ہے اور مسئلہ کشمیر پس منظر میں جا رہا ہے. مسئلہ کشمیر ابھی بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے اور لوگ اس سے متاثر ہیں. انہوں نے کہا کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں نہتے افراد کو نشانہ بنا رہا ہے. معذوروں، طالب علموں، مزدوروں اور دکانداروں کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے. عورتوں کے ریپ کیے جا رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ جب کسی جوان کے سامنے اس کی بہن کا ریپ کیا جائے تو پھر وہ بندوق نہ اٹھائے تو کیا کرے. انہوں نے کہا کہ کشمیر میں جاری تحریک مزاحمت UN چارٹر کے تحت ہے اور تحریک مکمل طور پر اندرونی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ ہندوستان تسلسل کے ساتھ لائن آف کنٹرول کے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور کچھ دن پہلے شادی کی تقریب میں بھی فائرنگ کی. وہاں ایک بچی شہید ہوئی اور بہت سے افراد زخمی ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان اس کے ساتھ ساتھ اسکول بس،
अस्पतालों, एम्बुलेंस को जानबूझकर निशाना बनाता है और फायरिंग करता है कि ताकि लोगों में खौफ व हिरास फैले। उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर के 6.25 लाख लोग कंट्रोल लाइन पर रहते हैं। हिंदुस्तान सीज फायर मुआहदा की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हें मुसलसल निशाना बनाता है। इसके बावजूद लोग वहां से घर बार छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि वहां उनकी जमीनें हैं और वो वहां काश्तकारी करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरी एक ही चीज चाहते हैं कि उनको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक राय शुमारी का हक दिया जाए। ये कोई दो तरफा मसला नहीं है। इस मसला को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने तस्लीम किया हुआ है और इसके लिए कश्मीरी 73 सालों से जंग लड़ रहे हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.cnnews.tv और आप देखते रहिए CNI न्यूज।